Okay, so in the next part of our lecture, kita nak tengok apakah itu cofactors, and you should be able to explain the three types of cofactors and the function of metal ion activator. Contohnya this magnesium, coenzyme NAD+ dan juga this prostatic group which is the heme group. Alright. So as the name suggests, which is cofactors, dia lah yang akan membantu. Cuma apa yang membezakan cofactor ini adalah apakah ciri-ciri cofactor ini? Ia merupakan non-protein substance. Dia bukan protein. Itu yang awak kena tahu. That's why lah cofactor tu ada metal ion, NAD+, which is this one adalah vitamin. Dia daripada vitamin which is not protein, dan juga heme group. Heme group ni memanglah bukan protein. All these adalah bukan protein. Non-protein substances that assist enzymes by activating the enzymes, satu. Ataupun yang kedua dengan cara by participating in the chemical reactions. Okay, and sometimes enzim tu memerlukan this cofactor untuk dia function efficiently. Okay, apa yang berlaku, this cofactor tadi dia akan bind tightly ataupun permanently, ataupun dia akan bind loose ataupun temporarily. Okay, ini adalah contoh. Kalau you tengok gambar dekat sini, kita ada this coenzyme. Dia bind, mula dekat active site tu dia tidak fit dengan substrate. Somehow the binding of this cofactor ataupun coenzyme, another cofactor, dekat active sites tadi menyebabkan substrate are able to bind and akan form this what we call enzyme substrate complex. Barulah ada chemical ataupun enzymatic reaction. Itu adalah cofactors, diperlukan untuk activate the enzyme ataupun dengan cara involved in the chemical reaction. Okay, the inactive enzymes without its cofactor kita panggil apoenzyme. Apoenzymes tu dia tidak aktif. But then bila ada this cofactor dia become aktif yang kita panggil holoenzymes. And awak tengok cofactor tadi dia memang bind dekat active site of the enzymes. Alright. And then ada tiga jenis iaitu metal ions, coenzymes dan juga prostatic group yang merupakan cofactors. So coenzyme ni adalah salah satu daripada cofactors. Okay. Gambar ini dia tidak menunjukkan dengan betul lah. Just this one adalah coenzyme juga adalah cofactor. Ada tiga jenis cofactor, metal ions, coenzyme dan juga prostatic group. Okay, the first one adalah metal ions which is inorganic ion. Contohnya kita ada magnesium, kita ada chlorine, kita ada K+ dan juga ada calcium. Okay, untuk metal ions, dia attach temporary to the enzyme. Okay, dia tak kekal and in fact dia akan bind to the enzyme dengan substrate together. Apa yang berlaku, dia akan activate the enzyme by changing the shape of active site to be more suitable, to be more fit dengan substrate. Okay, but metal ion dia bind temporarily. Right, itu konsep yang awak kena faham. Contohnya adalah there are 7 major minerals. Kita ada calcium, magnesium, potassium, potassium this one. Sodium. Saya tak ingat K+ ni apa, yang then kita ada this P, then sulfur, nitrogen ni chloride. Potassium macam ni. Okay. So calcium dia akan bind covalently to the enzymes, okay, temporarily, dan dia merupakan cofactor in nervous transmission, muscle contraction and blood coagulation. Okay, calcium ni penting untuk the blood coagulation sebab dia bind kepada enzim thrombokinase. Bila thrombokinase ni adalah the one yang akan involved in blood coagulation to stop the bleeding. So siapa yang menyebabkan thrombokinase ni function? Calcium, dengan cara dia bind covalently kepada enzymes. Okay. Yang kedua, kita juga ada potassium which is involved in cofactor in carbohydrate metabolism, dan juga dia merupakan major cation of intracellular fluid and for muscle excitability. Alright, kalau saya akan ingat yang kalsium tu pun sudah mencukupi lah. This one you married on your own. Yang kedua, the second type of cofactors adalah coenzymes. Walaupun namanya coenzyme, tapi dia bukan enzymes, dia adalah pembantu kepada enzim, dan dia juga of course lah dia adalah non-protein organic molecules. Non-protein organic molecules maksudnya dia ada dia boleh associate with organic molecules, and again sama juga dia bind temporarily to the enzymes and often reused in the next catalytic reactions, and usually dia akan derive from vitamin, bukan derived from enzyme. Usually derived from vitamins, okay? And then dengan cara apa? Daripada vitamin tadi dia akan convert kepada this coenzyme dan dia akan
cara dia akan weaken the bonds of the substrate. Contohnya kita ada this water soluble vitamins, kita ada vitamin B, dia precursor kepada coenzyme, kita akan tengok later. And apakah function dia? Dia akan carry substance ataupun elektron. Contohnya dia akan carry elektron. NAD+, NADP+ ni adalah electron carrier yang kita akan belajar more dalam cellular respiration and juga photosynthesis. Sama juga dengan coenzyme A dan juga CoQ ni, kita akan jumpa banyak FAD semua ni, kita akan jumpa banyak dekat dalam cellular respiration, and diorang ni memang carry electron, okay. Dan it is memang akan modified during reaction because dia akan undergo oxidation and reduction, okay, and needed in small amounts, okay. Contohnya kita ada this vitamin niacin, okay. Apa yang berlaku, this niacin is converted kepada nicotinamide adenine dinucleotide NAD+, which is involved in oxidation or hydrogen transfer in redox reactions. Okay, yang ni ada dekat dalam mitochondria. This one ada pula dalam plant. Okay, sebab tu dia NADP. NADP+. P tu actually phosphate, tapi saya ingat P tu sebagai plant. This one involved in photosynthesis. Okay. Juga kita juga ada this FAD, flavin adenine dinucleotide. Diorang ni derive daripada vitamin B2 yang juga dikenali sebagai riboflavin. Juga akan involve in cellular respiration. Ini ada dalam mitochondria. Okay, and dia akan involve in oxidation and hydrogen transfer. Okay, nanti kita akan go into more detail dekat dalam chapter 5. Kita juga ada this vitamin B3 which is pantothenic acid, which is dia adalah precursor ataupun punca kepada coenzyme A. Coenzyme A juga akan involve dalam acetyl group transfer, in which happens dekat dalam juga akan happens di cellular respiration. Okay, but the concept is that you kena tahu untuk coenzyme, it is derived from soluble water soluble vitamin, contohnya vitamin B2, B12 and niacin, in which dia akan involve in oxidation, mainly lah oxidation and hydrogen transfer. Okay, next contohnya di semua lah kita ada, kalau awak tengok adanya FADP+ ni. Okay, adanya FADP+, this flavin adenine dinucleotide, ia merupakan coenzymes bagi this reaction, which is cellular respiration, which involve in ATP production. Dialah yang the one yang akan carry electron kepada this protein. Okay, cuma for you to know, it's involved in ATP production. Okay, the next one is kita nak tengok prosthetic groups. Okay, sama juga, dia adalah non-protein molecule, sama. Okay, kalau cofactors, apakah persamaannya? Dia orang adalah non-protein molecules. Okay, untuk prosthetic group, it can be organic, which is vitamin, sugar ataupun lipid, and dia akan bind tightly and covalently. Okay, berbanding dengan dua yang tadi, which is metal ion dan juga cofactor dan juga coenzymes, diorang dua tu bind loosely. Tetapi untuk yang prosthetic group, diorang akan bind covalently and tightly. Okay, contohnya adalah heme group, okay, which is involving the iron sulfur clusters. Okay, ini presence in ferredoxins, which is an enzyme, a protein, and ADH dehydrogenase. Dehydrogenase ni adalah the one yang akan remove hydrogen. So dia ada dalam these enzymes. CoQ dan juga cytochrome C reductase. Ini adalah protein involved in cellular respiration. Juga function dia adalah supaya dah nama pun heme group means dia akan able to bind to something. Okay, in this case kita ada electrons dan juga can somehow dalam hemoglobin juga kita juga ada this heme group in hemoglobin which bind to the oxygen. Dia akan carry oxygen. Okay, dalam mitochondria dia akan involve in electron transport chain. Okay, for ATP synthesis. Okay, contohnya ini adalah the one yang present yang berlaku dalam proses photosynthesis. Okay, thylakoid membrane ni adalah the one granum of chloroplast. Okay, dekat sini awak boleh nampak adanya banyak protein yang kita panggil plastoquinone, cytochrome complex PC, dan kita boleh nampak ada satu protein which is electron carrier yang kita panggil ferredoxin. Ini adalah protein yang ada heme group. Okay, bila kata dia ada heme group, means that dia ada, it can carry things, especially in this case adalah electron. Sebab apa? Bila dia dapat je elektron tadi dia akan pass kepada NADPH hydrogenase, I think, to produce this NADPH daripada NADP plus ferredoxin tu ada heme group. Itu adalah point dia. Okay,
Heme group present in paradoxine allow transport of electron during photosynthesis in order to produce sugar lah, which we will cover more in photosynthesis chapter. But I dah explain dalam my lecture untuk awak punya ni lah, untuk awak punya lab test. Okay, so itu adalah cofactor, which is ada 3 awak kena ingat: metal ion and juga coenzyme. Metal ion and coenzyme dia bind loosely temporarily. Okay, manakala this prostatic group, which is heme group, dia akan bind tightly and it's not permanently, is it permanently? Dia akan bind kepada enzyme covalently and tightly. Dia tak bind loosely. Okay, itu adalah prostatic group. Okay, in the next lecture kita nak tengok apakah tu inhibition. So you should be able to define inhibitor, the roles and the type of inhibitors, explain the competitive non-competitive inhibitors. Okay, kita nak tengok lah the one yang reversible and non-reversible, and you should be able to analyze the graph to competitive and non-competitive inhibition. Okay.